నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్ఎస్టీవీ న్యూస్. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు నక్క ప్రభాకర్ గౌడ్, కీసర మండల వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రాముడి విజయ్ రెడ్డి మరియు వనందాస్ లక్ష్మీనారాయణ గౌడ్, శివలింగ శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. सविता भगं चित्रमे महे केतुं कृण्वन्न केतवे देशुगोत्तमं पृथग्देवस्य देवस्या पत्न्या कर्मकौतकं कौतकदेवतोऽप्योऽनं साक्षात् महालक्ष्मी स्वरूपिण्ये नमो नमः. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्. ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतिर्विष्णां परं प्रयेशं तद्भक्तस्थल साक्षात् संवर्धिनीं पद्मालाङ्कृतपाणि पल्लविकां पद्मासनस्तान्त्रे कल्याणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे. ॐ शतमानं भवतु. ओम बदाव महत्तारं दातारं दुर्गतनां लोकाभिरामं मनोभीष्टा बलसिद्धिरस्तु वंशावृद्धिरस्तु गोत्रावृद्धिरस्तु सकल उद्योगरङ्गाणां वृत्तिरङ्गाणां व्यापाररङ्गाणां दिनदिनां यजमानस्य गृहेण स्त्रीलक्ष्म्या नित्यनिवासफलसिद्धिरस्तु सकल दृष्टिदोषासकल नवग्रहदोषपीडानिवारणाफलसिद्धिरस्तु सकल अपमृत्युदुष्टप्रपीडनिवारणाफलसिद्धिरस्तु सकल राजकीयरङ्गेण दिनदिनावृत्तिफलप्राप्तिरस्तु सकल राजकीयरङ्गेण उन्नत पदवीप्राप्तिरस्तु शीर्या लक्ष्मीनारसिंहस्वामी परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्षदाफलसिद्धिरस्तु तदास्तु शुभं भूयात्. लक्ष्मीनारसिंहस्वामी परिपूर्ण अनुग्रहेण कृपाकटाक्षदाफलसिद्धिरस्तु तदास्तु.